It's another wonderful day. Mga palangga, kita na ba mo gulay nga murag bitin ang porma? Tara, ubani ko ninyo og atong ila-ilahon ang mga tanom ni Habi diri sa among palibot. Una sa lahat, nagprito di ay ko og kamote pang pamaha. Nilibot ko sa palibot aron ako ang pangitaon si Habi kay mga pinami. Ug nakita nako ning nindot nga buwak ug ang iyang mga gipang prepare nga mga seedlings. Tanaw nato sa likod og nakita gid nato si Habi didto no naga-prepare sa iyahang mga plants. Ug mao ni ang nisugat sa ako abi na kog unsa ni pagkadako o pagkataas niya mura gid siya bitin. Karon pa ko nakakita aning tanuma. Grabe gid ay ko kabisi sa trabaho no kay biskan diri sa likod dili na kay ko kaadto. Nahibaluan na lang nako nga dagko na iyang mga tanom diri ug namunga na pod. Nangutan ako sa iya kung unsa ni, ingon siya snake gourd daw kuno ni. Family siya sa ampalaya, pero dili daw kuno ni pait. Lami ni siya gisahon o gulayon. Pagkakugihan na lang gid ani akong bana. Bisag unsa na lang iyang tanom diri, perting daghana, bisan og gamay ra among tugkaran. Kabalo ba mo mga langga? Usahay, inigtulog namo, wala pa na siya sa akong tupad. Ug inigmata nako, wala na pud na siya. Kay tuan na sa likod, sigig bungkal sa mga yuta. Kini iyahan na pud ng tanuman, ug kini mao niya mga bagong tinanom. Daghan kaayo na siya klase-klaseng pinatubo diri nga mga tanom sa among palibot ug ipamaligya na niya mga seedlings sa among silingan. Og kini ang usa sa iyang pinakaganahan nga tanom diri sa amo ang palibot, ang pomegranate. Abi nako og dili ni motubo diri sa amo pero motubo man gyud ay siya.